Mais ma grande soeur a étudié à Lomé. À Lomé. Ah, d'accord, ok. Elle a étudié à Lomé en économie. L'appareil photo. Oui, l'appareil photo, oui, c'est vrai que je prends l'appareil photo aussi. Machallah. Ça va bien, ça a bien été. Oui, ça s'est bien passé. Oui, c'était pas trop long. Non. Pour le premier, habituellement, c'est un peu plus long. C'est long, Au niveau du travail, oui. c'est un peu plus long. Oui. Machallah. Vous avez choisi un nom. Oui, Oui. Yanis. Tu sais pas où Non, non, je sais. Je sais pas si je dois peut-être prendre des photos. Ouais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم ما شاءنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم C'est déjà lancé. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui par la grâce du Seigneur des mondes qui nous a accordé le privilège d'une naissance, de l'arrivée de la vie ici-bas, et qui a demandé pour les enfants d'Adam que soit célébré Akilta comme l'a enseigné le prophète sallallahu, c'est-à-dire la bienvenue, la sacralisation de la bienvenue. Vous pouvez répondre. Appel de 4939161161196. La sacralisation de la bienvenue, qui est simple en islam, c'est-à-dire l'enfant et on fait l'appel de la prière pour lui, on fait les bénédictions et les invocations, on fait le sacrifice de l'agneau. Habituellement, l'enfant est également circoncis et il est rasé pour les garçons. Assad. Et vous êtes Assad, la grand lion. Exactement. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونبينا ومولانا محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يانس ابن أسد وحمدية بسم الله الرحمن الرحيم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت حج آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله الآخر وبقدر من الله تعالى حق قول نرى أودنا كلمة شهادة لك يا سيدي يا رسول الله وحيلنا وإليك من القيامة
يا من أرسل الله تعالى رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع على إلا بين يديه وما خلفه ولا يغتنا بشيء من الذي يشاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله 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 ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأول والآفات تهدينا بها من جميع الحاجات وتعنا بها من جميع السيئات ترفعنا عندك الدرجات تبلغنا من أقصى الخيرات في الحياة والبلاء الممات إلى حضرة النبي والياسر الكرام حضرة سيد ساداتنا وسيدنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ô notre Seigneur, Ya Rabbi, nous invoquons tes grâces et ta miséricorde pour notre enfant Yanis, que lui soit accordé une destinée de lumière, que lui soit accordé longue vie en santé, qu'il soit une nouvelle favorable pour la famille. Amen. Et pour les parents et leur famille. Amen. Qu'il soit une intercession pour les parents. Amen. Qu'il est toujours, ô notre Seigneur, ta satisfaction. Amen. Qu'il ait la satisfaction de son prophète. Amen. Et qu'il ait la satisfaction de ses parents. Amen. Ô notre Seigneur, qu'il ait une vie vertueuse, une vie honorable, une vie prospère, une vie dans le bien, une vie dans le khayr. Ô notre Seigneur, que cette arrivée soit l'accomplissement de ce qui a été écrit dans ta présence, que tu accordes à Yanis, ce que tu as accordé comme bien au meilleur de tes serviteurs, et que tu le protèges, ô notre Seigneur, de ceux dont tu as protégé tes meilleurs serviteurs, de toutes les formes de tortuosité, de toutes les formes de corruption, qu'ils soient protégés. Et dans cette journée honorable, cette journée bénie, Yom al-Jumu'ah, la journée du vendredi et de sa bénédiction, que Yanis soit illuminé et qu'il soit sous la bonne veille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tous les prophètes et de tous les messagers, et qu'il soit sous la bonne veille des régions des hommes et les femmes d'Allah qui marchent sur cette terre en apparence anonyme, mais dont la fonction est de veiller au destin des humains. Ô notre Seigneur, que son arrivée soit également le vent d'une illumination, que le rizq soit abondant dans cette demeure de par son arrivée, car tu as décrété que chaque enfant arrive avec sa subsistance, et qu'elle soit une subsistance halal wa taïba, vertueuse et abondante. Ô notre Seigneur, qu'il soit toujours sur la disposition du bonheur, sur la disposition de la santé, et qu'il soit pour ceux qui suivront après lui un aîné béni, un aîné honorable, un aîné protecteur, par la grâce d'Allah, par la grâce et la miséricorde du Seigneur Tout-Puissant, par l'honneur et par le regard des bienveillants prophètes sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes et messagers. Ila harati nabi fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masha'Allah. Il a fait ça comme un grand bidon. Ah, il a été sage. Il n'a rien dit, il n'a même pas ouvert un œil. Masha'Allah. Il dort bien. Il dort, oui. Oui. Masha'Allah, Masha'Allah. Alhamdulillah. Vraiment, toutes les félicitations. Ouais, merci beaucoup. Les vœux de bonheur. Merci. Faire les photos ensemble. Oui. Mm.